সব বালু তৈরি। आपका सिस्टर ओके? হ্যাঁ সিস্টার ওকে, सिस्टर स्ट्रांग है। হ্যাঁ স্ট্রং। हाँ ওটা ধরো না কেন? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एंजॉय करो। देखो एंजॉय करो लाइफ में, ऐसे है। মুরমুতে क्या? ফারিন খান है। नहीं बीवी का হ্যাঁ ফারিন খান। फॉरेन खान। फॉरेन खान। হ্যাঁ দেখছো গাড়ি কেমন নামে বালু দিয়ে চাক্কা নামে বুঝছো, এক সাইডে যা কিন্তু উল্টিব না গাড়ি। আমরা ঘুরতে আসি তো, হ্যাঁ বালু মুরমুই ঘুরাইতে আছে। না কিছু হবে না, নাও তোরা মুশকিল নাই, ভয় নেই ভাই, आदमी का पूरा भय भाई क्या जाओ चलो वीडियो बना रहे। फॉरेन का गाड़ी स्टिक नामाई देगा पिक्सल लेगा। एंजॉय करो ना, देखो ये नेचुरल। ए देखो